Ini jeng hai joto chini press friends tongnai rok bai jeng hai kaisa pandama chukha বিশেষ kai thangnai 7 tarik November 2022 ni ঘটনা নতই जों press conference খাইনি kaisa baidyo mangkha kaje ang koinai chini joto press media tongnai rono chini chini o information totha narbai je kok salamani ba chini je bichar जों जे तिनी नरनि बिसिंतै साख्लायनो थांथंगो अबनो सारा त्रिपुरानो पिना नंथुं जों तिनी प्रेस मीटो फाइमानि कारणखा थांनाय 7 तारिख नभेम्बर तिनी त्रिपुरा हास्टेनि राजाखर आगलिओ काइसा घटना नथि बेलायखिनो ससियेल मीडियाओ आबो भाइराल नङि दङ এবং প্রতিটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রগাবো শেয়ার খাইজাই দङ বাট হোয়াট ইজ দ্য ট্রু ফ্যাক্ট जों आबो तागो सियाखौ हाइफानो पयला जों मा सावो जे आज भिडियो फुटेज नो नुगमानि यागुलो जों अमसुंनो चिनि अंडरस्टैंडिंग अंखा जे आजागा एज पर ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट खरकसा इंडिजिनस तिप्रासा एम्प्लॉयी चाकरी खायतंनाय मुफ्ती शोरूमनि आन्दारो आ शोरूमनि मालिक तथा अपु साहा बुनि लगे बुनि को एम्प्लॉयी सागर दास खरगनि मिलिवै अरनि जे इंडिजिनस खरगसाचिनि एम्प्लॉयी तिप्रासा सुरजित त्रिपुरा मुंगै हकु तुइसा आमचाइनि लं ट्राइबेली हांकरनि बतिनि बेकार ओंमानि बागै यज्ञा मुफ्ती सुरुमो सामुं खायनानै बाध्य तिनि सामुं खायते खायतेनो बनि साकबायथां नि जत खर्चनो ब तिसाइ दंगो आबनि साथे साथे ब TCS एग्जाम फेस खायना बागै ब आप्रान चेष्टा खाय ब लड़ाई खाय दंगो এমন একটা জরাও তিনি বুনি উপরও যেভাবে একটা অ্যাট্রোসিটিস খাইজাকা যেভাবে বুনি উপরও টর্চারিং খাইজাকা অ ভিডিও ভাইরাল হিসাবে ব সামুং খাইমানি বুনি তালসানি বুনি বেতন যে মানথাই থাংনাই তালনি বেতন বুনি মানথাইनो ब सानमान यागुलो बुनि नकफां जे बुनि बग्रा मुफ्ती शोरूमनि चाजाग्यांगै बुनि उपरो बेलायखेनो जलिवै बुनि उपरो टर्चारिं खायका भिडियो क्लियरली जों नुखा रड बाय शाटार खलमानि रड बाय बनो सुकाका आमो बाय बुनान चेष्टा खालायका एंड किसु शब्द स्वयं बुनि अजे नकफांनि खुक्तै अपुसानि खुक्तै सामानि बुकनाका मायरा लाइमो हनै माने बनो एनी टाइम बुथारि बुमानो that much aggressive that much naslemung nukjaka a video ni bisingtei so aboni kubui busuk jorati taibu kubui tongkho जों saimia but chini surso je जों saimanga beton buni man thaino sanna thangai bo bujaka haifano जों abonono kubui hini romiaku haifano जों condemn janogo and जों sanamujugo जेहेतु सुरजित त्रिपुरानि बिसिंतै पश्चिम थानाओ नाकि एफआईआर खाइजाका से एफआईआर नि माध्यमे पुलिस प्रशासन आरक्षा दप्तर अपनो प्रपार इन्वेस्टिगेशन खाइनांथुं जदिनो अ जागाओ गुबै घटना आमाहाय नङै तंखाखाय अ जे विक्टिम्स ब जास्टिस मानांथुं जारा एक्यूज तंनायरक যারা বুনি উপর ওমাইকে অ্যাট্রোসিটিস খাইনেরো বরগ্ন ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট খাইনাংতো হয়তোবা লিগেল ওয়েও বরগ্ন এজ পার লিগেল ওয়ে বরংনি যে নাংकुंमानि साजा बरंनो रिनानिंथुं अबचिनि गाइसा कयमुं चिनि राज्य सरकारनि जारा आरक्षा दप्तर दंनायरनो जारा
aino tongnai rokno obono chung koina muchugo.